Already seen this, man. お待たせ。はい、これ。寝巻き。月ちゃんから借りてきた。今夜は泊まっていけよ。もう遅いし。どこの部屋で寝ればいいのかな。いや、どこの部屋って。僕んちもそんなに部屋があるわけじゃないんだし、ここで寝てもらうしかないんだけど。小読みお兄ちゃんの部屋で、小読みお兄ちゃんのベッドで。まあそうだな。疲れてるだろうし、ベッド使ってくれよ。そんなベッドは小読みお兄ちゃんが使ってよ。なでこなんてベッドの下で十分だよ。どういう発想なんだ。怖いよ。ちゃんとベッドで寝ろ。女子中学生をベッドの下で眠らしたなんて言ったら大問題に発展してしまう。ファイヤーシスターズから恐怖の制裁を受けてしまうぜ。でも小読みお兄ちゃんを差し置いてなでこ一人がベッドで寝たりできないよ。ああ、いやいや大丈夫。そのベッドなら2人くらい寝られるから。吸血鬼パンチ。危ないところじゃった。もう少しで途上霊に引っかかってしまうところじゃったわい。やれやれ。さてと、感覚がリンクしておるから、我が主様の痛みはわしの痛みになってしまうのじゃが苦痛を与える暇もなく気絶させてしまえば問題はないようじゃの。大丈夫かな前髪娘。けんのどうにか間に合ってよかったわい。危うくその年でウヌは子供を産むことになっておったぞ。そこまでの事態だったの。まあこうしてみると確かにわからんでもないの。我が主様がウヌに就寝するのもね、かなり整った造形をしておる。わしの次に可愛い。まあ前髪娘よ。我が主様も言っておったが。Alright. Let's do the first crawfish boil of 2025. Let's pop it with the orange juice first. Or orange drink, or whatever you want to call it. Adds that citrus flavor. Now let's pop it with that seasoning that'll make you say yes, Lord. With some of that raging Cajun spice. Y'all know about that paprika? Huh? Ooh, that's that liquid crab boil right there. Now we gonna do it spicy. We gonna add 2 of them. You know I gotta have that garlic with everything. I love that celery. Hey, with these lemons, we gonna squeeze some, dump the rest of them in the pot. Ooh, y'all know them sausages has that flavor. Pretty red potatoes. Come here, I ain't gonna bite you. If it ain't seasoned like this, then it ain't seasoned right, man. What cuz say if you ain't sneezing, then it ain't seasoned. Hot to a rolling ball. Clean them things, man. About 20 pounds of them. Come here, look at that dirty water coming up out of there. Hey, look how clear that water is. They clean now. Oh my goodness, let's drop them things. We can boil them for about 5 minutes. Then we gonna let them soak for about an hour. Look, what I'm gonna do now is I'm gonna just add a little butter in that thing. Look, add that corn. I love that corn. Hold on. Smell it through the phone. Wow. It's platinum, man. An hour that went by. We dropping them things. Look at that corn. Look at the seasoned potato right there. Oh my God. First ball of. Am I the only one getting the other redneck guy vibes? I don't know what it's called. Money. That's money, dude. Money.